Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel मार्फत ब्रेकिंग न्यूज। बीपीएससी टीआरई 4 अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो टीआरई 4 टीचिंग रिक्रूटमेंट होने वाला है उसका प्रेस विज्ञप्ति बीपीएससी ने प्रकाशित कर दिया है। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति प्रकाश कर दिया। इसका डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन क्लास के लिए वैकेंसी निकलेगा, कब इसका फाइनल विज्ञप्ति प्रकाश होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले हम हिंदी में बताएंगे, उसके बाद बांग्ला में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 एवं 11 से 12 विद्यालय अध्यापक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 से 5, 6 से 10, 11 से 12 विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 से 8, 9, 10, 11, 12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अभियाचना प्राप्त हुई है। अर्थात मतलब 1 से 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 का शिक्षक नियुक्ति के लिए इसका जो रोस्टर क्लियर होना था वो हो गया है। वैकेंसी बीपीएससी का पास पहुंच गया है। इसका बहुत ही जल्दी वैकेंसी निकल चुकेगा। इसके साथ साथ फाइनल विज्ञप्ति भी प्रकाश हो जाएगा। वो भी बता दिया है उक्त पदों के नियुक्ति हेतु समेकित विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन करने का संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अर्थात आयोग का बीपीएससी का जो वेबसाइट है इसमें खूब शीघ्र विज्ञापन, फाइनल एडवर्टाइजमेंट जो है, फॉर्म भरने का तिथि निकाल जाएगा। बहुत ही जल्दी बता दिया है। तो मेरा मानना है इस हफ्ता या अगले हफ्ता तक इसका विज्ञापन निकाल जाएगा। 15 दिन 20 दिन इसका फॉर्म भरने का टाइम देगा। इसके बाद लगता है ये फरवरी, मार्च, मई महीना, अप्रैल में मई महीना तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तो उद्धरती आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग तैयारी में जुड़े रहिए कि 1 से 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का शिक्षक नियुक्ति का जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4, जिसका टीआरई 3 नहीं हुआ है, 1 साल होने वाला है, तो वो टीआरई 4 के लिए आप लोग अभी एलिजिबल हो गए हैं। उसके साथ साथ इसका फॉर्म फिलअप भी आ जाएगा, अंतिम पर्याय में है। तो 1 हफ्ता 10 दिन और वेट कर लीजिए ताकि आपका फॉर्म फिलअप का मौका भी मिल जाएगा। जो 2023 में, 2024 में या 2025 में स्टेट सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सब्जेक्ट में ये भी हम बता देते हैं। पहले 1 to 5 के लिए आपको चाहिए एचएस प्लस आपका सीटेट पेपर 1, टीटी सीटेट पेपर 1 आपका 1 to 5 के लिए चाहिए। और 6 to 8 के लिए उसी तरह ग्रेजुएशन प्लस आपका पेपर 2, सीटेट पेपर 2 चाहिए 6 to 8 के विद्यार्थी के लिए। 6 to 8 में जो टीचर चाहते हैं उसके लिए पेपर 2 का जरूरत है। और 9, 10, 11, 12 वाले जो है वो स्टेट जो हुआ है पिछले साल 2023, 24, 25 में जो स्टेट हुआ है, जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर चुके हैं उसका रिजल्ट भी निकल चुका है। तो 9, 10 के लिए स्टेट पेपर 1 एवं 11, 12 के लिए पेपर 2 का जरूरत है। तो जो विद्यार्थी ये सब क्वालिफिकेशन कर रखे हैं, मास्टर डिग्री प्लस बीएड प्लस स्टेट पेपर 2 और 11, 12 के लिए योग्य है। और जो ग्रेजुएशन ऑब्लिक मास्टर डिग्री भी चलेगा प्लस बीएड प्लस पेपर 1 क्वालिफाई करके रखे हैं वो 9, 10 के लिए एलिजिबल है।
तो चलिए इसके बाद हम बांग्ला में बता देते हैं। যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, যারা এর আগে ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন অথবা স্টেট এইবারে 2025-এ কোয়ালিফাই করেছেন এবং সিটেট কোয়ালিফাই করে বসে আছেন, সিটেটের তো নিযুক্তি পশ্চিমবঙ্গে হয় না, কিন্তু বিহারে সিটেট খুবই ভ্যালুয়েবল। এখানে 1 to 5 এবং 6 to 8-এর টিচার হওয়ার জন্য আপনার সিটেট কোয়ালিফাই দরকার। তাই যারা এইচএস প্লাস ডিএড প্লাস সিটেট কোয়ালিফাই করে আছেন তারা 1 to 5-এ পরীক্ষা দিতে পাবেন। যারা সিট গ্র্যাজুয়েশন প্লাস বিএড অবলিক ডিএড প্লাস আপনার পেপার 2 কোয়ালিফাই করে আছেন সিটেটের, তারা 6 to 8-এর জন্য এলিজিবল। এবং 9-10-এর জন্য স্টেট, বিহার যে স্টেট নিয়েছে, গত 2-3টে স্টেট হয়ে গেছে, সেখানে স্টেট পেপার 1 যারা কোয়ালিফাই করেছেন তারা 9-10-এর জন্য যোগ্য। আর যারা স্টেট পেপার 2 কোয়ালিফাই করে আছেন এবং কনসার্ন সাবজেক্টে যে সাবজেক্টে আপনার মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, যে সাবজেক্টে ভ্যাকেন্সি বেরোবে সেই সাবজেক্টে আপনি পেপার 2 এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এইবারে একটা ব্রেকিং নিউজ শুনছি যে এবার আগে যেমন একই অধ্যর্থী 6 to 8, 9, 10, 11, 12-এ পাস করে সব জায়গায় তাদের নাম ছিল, অন্যান্য ভ্যাকেন্সিগুলো তারা অকুপাই করে রেখেছিল। এবারে শোনা যাচ্ছে যে 1 ক্যান্ডিডেট 1 ভ্যাকেন্সি অনুযায়ী তার রেজাল্ট বেরোবে, অর্থাৎ যে 11-12-এ পাস করবে তাকে 9-10-এ পাস করানো হবে না এবং তার রেজাল্ট আসবে না। সেই জন্য চাকরি পাওয়ার সুযোগ অনেক বেশি থাকবে। তাই যারা টিআরই 4-এর জন্য আপনার অনেক দিন ধরে ওয়েট করে আছেন তারা আরও ভালো করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিন। খুব শীঘ্রই ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে। এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে যে রোস্টার ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আজই প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। দেখে নিন 11/2/2026-এ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিহার লোক সেবা আয়োগ অর্থাৎ বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন পাটনা থেকে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, এইবারে বাইরের যারা অধ্যর্থী অর্থাৎ বিহারের বাইরে তাদের জন্য মাত্র 15% রিজার্ভেশন, বাকি 85% বিহারের রেসিডেন্স তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তাই বাংলা সাবজেক্ট, আমার মতে বাংলা সাবজেক্টের জন্য যারা পরীক্ষা দেবেন ভাবছেন তারা ভেবেচিন্তে দেবেন। বাংলায় খুব একটা ভ্যাকেন্সি থাকবে না, ভ্যাকেন্সি আগে দেখবেন, সেই অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করবেন। কারণ বাংলা ক্যান্ডিডেটদের জেনারেল হিসাবেই ট্রিট হবে এবং সঙ্গে যে কটা সিট জেনারেল থাকবে সেই কটা সিটই বাংলা ছেলেমেয়েরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং সেখানে আবার 15%, অর্থাৎ যদি 50টাও সিট থাকে মাত্র 7টা বাংলার জন্য অ্যাভেলেবেল আর কি, বাঙালি অধ্যর্থীরা সেখানে জব করতে পারেন। বাকি 43টা সিট জেনারেল থাকলেও ফাঁকা থাকবে। তো ধন্যবাদ। আপনারা সবাই আমার যারা ভিডিওটা দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করে দিন বন্ধুদের মাধ্যমে। রীতিমতো স্টেটের সমস্ত নোটিফিকেশন আমি আমার এখানে চ্যানেলে দিয়েছি এবং আগেও বিপিএসসির যে কোনো টিআরই 4 যে কোনো ছোটোখাটো নোটিফিকেশন, পেপার কাটিং সমস্ত কিছু আমার এই চ্যানেলে দিতে থাকবো। আপনারা একদম রেগুলার বেসিসে আমার চ্যানেল ফলো করবেন। ফর্ম ফিল আপ কীভাবে করতে হবে সব কিছু আমি দেখিয়ে দেবো। তারপরে পরীক্ষার সিট কোথায় আপনার পরীক্ষার সিট পড়বে সেগুলো সব কিছু, পরীক্ষা কোথায় হবে, তারপরে রেজাল্টের পর কি করতে হবে সমস্ত কিছু আমি একদম এখন থেকে নিয়ে লাস্ট পর্যন্ত, আগেও টিআরই 4-এর 3-র জন্যও করেছি, এখনও আমি আপনার করব। তাই যারা টিআরই 4 দিচ্ছেন অবশ্যই এই চ্যানেলটা ফলো করে রাখুন। যদি কোনো কোয়ারি থাকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল আছে সেখানেও জুড়তে পারেন এবং আমাকে कमेंट बॉक्स से कमेंट करबें, यदि कोनो कोयरा থাকে আমি आंसर देवार चेष्टा करब। तो फ्रेंड्स धन्यवाद आप सभी को, जो उद्धर्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर शेयर सब्सक्राइब कर कीजिए। टीआरई 4 के सारे नोटिफिकेशन हम इस चैनल में देते रहेंगे, आगे भी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी से नहीं, छोटा मोटा जो भी नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आएगा वो हम मेरा चैनल में देते रहेंगे। फॉर्म फिलअप से लेकर एग्जाम के बाद रिजल्ट सारा चीज़ हम इसी चैनल में देते रहेंगे और
और मेरा चैनल फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद। और विद्यार्थी को एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।